ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଜେସ୍ ମାନେ ବି ପୁରା ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫୁଲ୍ କାଚାକାଚ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଆମର ଇନାଗୁରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମୁଥଲି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଚାଲୁଅଛି। ପଣ୍ଡା କହୁଛି ମିରାକେଲ ଡାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ जो 6 नंबर सीजन आज करिछि प्रोग्राम जो डांस का महामुकाबला प्रति वर्ष कंटेस्टेंट आसुथिले किंतु ए वर्ष कौन होइछि जे हमर जो 5टा कैटेगरी रे अछंती सब 5टा कैटेगरी रे सेम सेम लेवल रे पिला आछंती माने हमर जति की एंटीसिपेशन थिला जति की हम आशा करथिलु स्टूडेंट एथिरे पार्टिसिपेट करिवे कंटेस्टेंट ताठ अधिक आइछन।